म्हणून हेच भाशेन पोस्ट फॅक्टर दितात. पण आम्ही जेन्ना बिलाक कॉपी मागतात ते सांगता की कॉन्ट्रॅक्टरान बील दिवना. म्हणल्यार पळय आतां 1 वर्स मायज जालें, कोणू काम केल्लें बील दिनासतना रावता. म्हणल्यार तांकां खबर आसा की बील तयार केल्लें ते पयलीं सद्या फॉल्स म्हण. सो हे भाशेन हें इतलें हें आसा. टोटल 120 crores काम काडिल्लें त्या प्रायम मिनिस्टराच्या विजिटान निमतान. सो हेजेर आमकां आमी रिप्रेजेंटेशन घेवन येयल्ले चीफ इंजिनियर दिवपाक की आमकां इन्क्वायरी जाय म्हणून. कित्याक पयशांचो हे भाशेन गोंय करप हें सारकें. आनी आनीक सांगपाचें चड म्हणल्यार नॉमिनेशन बेसीस जें आसा विदावट टेंडर प्रोसेस जे काम काडटात तितून सिलेक्ट करपी कोण? आमचो मडगांवचो आमदार आपयतालो हें काम तुका कित्याक तो इन्चार्ज आशिल्लो थंय. आनी हें जेन्ना आमी सवडे हें म्हणटा पळय, इवन एक मिनाची खण आहा पळय थंय सुद्दां म्हाका दिसना सवडे JCB एक टायमार काम करपाक शकता पूण कदंबा बस स्टँडाचेर करतालो हें पळय सांगताले. सो हें खंय तरी रॉंग जालां. आनी हें सगळें कारण कशें कित्याक हातूंतल्यान हे इलेक्शनाचे फंड्स तयार करतात हें करप, पूण पब्लिकाचे पयशे लुटून. सो हें आमी तर सहन घेवपा ना. सो आमी मडगांव कंप्लेन दिवन थकले. सो त्या कारणाक लागून आमी हांगा येवपा पडलें. आनी आमकां चड कारण येवपा जाय की चीफ इंजिनियरा कडेन. कित्याक हें ताजे थ्रू जाता. आमकां एक्सटेंशन दिता. कित्याक एक्सटेंशन दिता? कित्याक जेन्ना एक्सटेंशन दिता तेन्ना तांकां लिगली खंयच होल्ड करपाक शकना. फाल्यां सपोज कितें जालें तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दवरपाक शकता ना. एट द मोस्ट तांकां कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट जातलो. पूण हांकां एक्सटेंशन दिवपाक कारण म्हणल्यार हें असले भानगडी करपाक, असले सगळे स्कॅम्स करपाक, फ्रीली तांकां फ्री हँड दिवपाक. सो हें आमी सोसून घेवपा ना. त्या खातीर आमकां पणजे येवपा पडटा. टोटल 120 ना कित्याक येवपाचें आसा जाल्यार कोण येच नाले ना. आतांच म्हाका सांगता की ताका फोन केला तो सांगता आपण मडगांव आसा. पूण ताजो पिवन हांगा आसा पळय ऑफिसान तो सांगता सेक्रेटेरिएटान मिटींग आसा आनी येतलो म्हण. सो आनी एक विजिटर बाबडो तो ताका मेळपा सोदता ताका सांगता तो आपण मडगांव आसा म्हण. आतां कोणाच खरें. सो ताका सांगून येयलें जाल्यार कोण मेळना हें आमकां खबर आहा. पेमेंट जाला हेजे सगळे दिसता तुमकां. पेमेंट जाला ते हाजे घेवन बील सगळे कॉपीज आहा न्ही आमकां. पूण ते कडेन रिसिप्ट दिवन हाडटा. रिसिप्ट दिवना तुमी आतां बील मागताले पळय बिल्सां कॉपी मेळ्ळ्या आमकां. पेड जाल्ले आहा. फक्त एक जो काम आहा ते शिफ्टिंग ऑफ हे ताजी बिलूच दिवना म्हणटा तो कॉन्ट्रॅक्टर. तेजे जालें पेमेंट ना ते बिल सबमीट कर. कित्याक हें मागीर कळ्ळें न्ही सामकें. कित्याक तितून आनी व्हडलें आसात. 1.7 मीटर हायट म्हणल्यार म्हज्या परस चड हायटीन फिलिंग केलें म्हण दाखयता. पूण अशें ती फिलिंग कदंबा शिफ्टिंग करपा खातीर. पूण ते तसलें फिलिंग जावना म्हण सगळ्यांक खबर आहा. कित्याक 3 म्हयने आदीं नॅशनल गेम्स जाल्ले मडगांव आनी त्या टायमार तोच ग्रावंड पार्किंगाक यूज केल्लो समजला. सो आनी वयल्यान दाखयता ते एस्टिमेटा भितर 1.7 मिटर्स हायट फिलिंग जाय म्हणटाय. सो असली चलता. सो 120 crores स्कॅम म्हणटा. टोटल 120 crores वर्थ काम दिल्ली कळना विदावट टेंडर विदावट कोडल प्रोसिजर ऑन नॉमिनेशन बेसीस. आनी तितून आमकां असले जायत मेळटा. कितले हे स्कॅम जाता? ऑल वर्क्स हॅव गॉट समथींग ऑर द अदर न्ही समजला. सो नेली अबाउट 30-40% कडेन कामूच जावना आसतलें समजला. मारगांव जाला, बेनावली जाल्या, वेली जाल्या, फातोर्डा जाल्या. अशें थोडी कामां वीच हॅव नो रिलेशन टू प्रायम मिनिस्टर्स विजीट ती सुद्दां घेतल्या. कितें कामां आसली ती? बस स्टँड हॉट मिक्स घालपाचे, बस स्टँड मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा ते वाडोवपाचे, KTC बस स्टँडाचे हॉट मिक्स. मागीर हॅलिपॅड म्हणून एक आशिल्लो. लास्ट टायम आमी हॅलिपॅड काडिल्ले. आमकां एक हॅलिपॅडूय केन्ना दिसूना. तो लँड जाल्लो पार्किंग लॉटा हांगा स्टेडियमा भायर समजला. सो असली जायत्या. सो आमी वी हॅव चॅलेंज देम इन आवर रिप्रेजेंटेशन that you come along with us and we'll tell you our measurements and you show us where these measurements fit in. What is the next step? So we want inquiry basically. घालतले आम ते रिप्लाय दिवन दी की आमची चार्जीस फॉल्स म्हण. मागीर आमकां एटलीस्ट मुखार वचपाक मेळटा न्ही. लेटर केलें जाल्यार रिप्लायच करना मडगांव सुद्दां लेटर केल्ले आमी रिप्लाय करना. ना आमी घेवन येयला आमी. हय लेटर रावता आमी मातसो कळना. एटलीस्ट मेसेज येवन दिवं एटलीस्ट तेगे सबऑर्डिनेट कोण आहा ताका येवन दी. सबऑर्डिनेट कोण आहा ताचे कडेन आमी दिता रिप्रेजेंटेशन. पिवन सांगता की तो सेक्रेटेरिएटा मिटिंगाक गेल्लो आसा.
आमचे हांगा येवपाक कारण म्हणल्यार कितें तुमकां याद आसतली लास्ट इयर ऑन फेब्रुवारी 6th of February 2024 ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मडगांव आयिल्लो विकसीत भारत ह्या प्रोग्रामा खातीर आनी त्या प्रोग्रामा निमतान कितलीशीं काम काडिल्लें PWD आनी तें जाल्यार कितें कशें विदावट टेंडर नोटीस कोडल फॉर्मेलिटीज करनासतना वर्क ऑर्डर दिल्ले ऑन नॉमिनेशन बेसीस आनी आमी लास्ट एक वर्स सांगपा म्हळ्यार RTI घालता एपील घालता करून कितलेशें इन्फॉर्मेशन आमी एकठांय केल्लें आसा आनी तितून एक आमकां सामकें बरें इंट्रस्टींग काम मेळ्ळें म्हटलें तातूंत सांगता की इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अरावंड KTC बस स्टँड म्हणटा ते आनी त्या हातूंत एक 3 आयटम आमी पळयल्या तितून ते सांगता की 16 JCB 16 ट्रक आनी 115 वर्कर ताणें खंय 10 दीस काम केलां 30th January 2024 till 8th of February 2024 आतां प्रायम मिनिस्टर थंय भाशण करता 6 तारखेर आनी हे सायडीन खंय 16 JCB काम करता सो आमी विचारपा आयल्या की ती JCB काम करपा आशिल्लें काय एक परेड बी आशिल्लो काय म्हण कित्याक नॉर्मली आमी रिपब्लीक डेक बी एअर शो पळयता पळय सो त्या निमतान एक हें केल्लो काय म्हण परेड केल्लो काय म्हण JCBचो आनी ट्रकाचो कित्याक 16 JCB आनी 16 ट्रक आनी 115 वर्कर 10 दिसां काम केलें म्हणटा ते सांगपा म्हळ्यार जे शामियाना जे अरेंजमेंट आसले ते हेका इट वॉज रेडी फ्रॉम 1st of February 2nd February रेडी आशिल्ले ताजे उपरांत तेंचे सेक्युरिटी आहा तें कोणा एलाव करनाशिल्ले ते इट वॉज टोटली कॉर्डन ऑफ समजला आनी त्या टायमार हे 16 JCB 16 ट्रक आनी 115 वर्कर कित सुमार काम केल्लें नियरली 30 lakhs मायल्स ते जाता पेमेंट जाता आनी वयल्यान एक्स पोस्ट फॅक्टो हें दिला ऑर्डर दिले दिसती पडटा हांगा एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर दिल्ले आसा म्हळ्यार तुमी सांगतात दॅट इट इज ऑलरेडी कंप्लिटेड म्हण सांगतात सामकें क्लियरली सो आमी हाजेर इन्क्वायरी डिमांड करता आनी हे भाशेन दुसरी काम आसा आयनॉक्सा मुखार एक ग्रावंड आसा ताका हें आशिल्लें हॉटमिक्स घातले थंय आनी ताजे हें कितले नेली 4.31 crores तें काम जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आयलो तेन्ना फक्त एकूच कोट घातिल्लो सेकंड कोट घालूंकूच ना आमी मागीर बोर्ड करून एक इव्हेंट आशिल्लो रोलर स्केटिंगाचो चॅम्पियनशीप दॅट वॉज ऑन 16th May 2024 त्या टायमार आनी एक कोट घातलो आतां आमकां एक दुबाव मारता की तो सेकंड कोट घातलो तो कडेन आनी टेंडर जावपाक शकता हो एक दुबाव मारता आमकां कदंबा बस स्टँडाचे हें आशिल्लें 7.41 crores हॉटमिक्स घालपाक तातूंत ऑलरेडी एक 70 lakhsचे काम एक दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर करतालो आमचो एक्स कावन्सिलर एक्चुअली कायतान बारबर म्हण तेगेल फॉर्मांतले 70 lakhs काम चालू आशिल्लें आमकां व्हिडिओ रिकॉर्डिंग सुद्दां आसा समजा हे 7.41 crores खंय सुमार केला तें कांय कळना कित्याक इवन डिपो जो आसा 50% मायज कॉन्क्रीट आसा सो थिंग हॉटमिक्स खंय घालता खबर ना आमी तांकां लेटर सुद्दां केल्ली की आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करया आमकां दाखया तुमी की कित्याक आमकां मेजरमेंट मेळटा ते भाशेन टॅली जायना सो हें सगळें आमी मागिल्लें आसा आनी एक इंट्रस्टिंग काम म्हणल्यार शिफ्टिंग ऑफ कदंबा बस स्टँड न्यू बस स्टँड पढ़िए मरा